I veliki pozdrav svima dragi moji YouTubeovci. U današnjem klipu snimat ćemo vezano nešto za ancistruse, mnogo važna stvar. Evo ovako, znači za vas svi koji pratite moj kanal, koji ne pratite stisnite naravno subscribe dugme. Imam jedno pitanje, da li da snimam ovako sebe kada pričam ili da snimam malo sebe, a malo krenem recimo kada je neka bitna tema, recimo sad kada pričam o ribama i to, ili samo ovako da vam snimam, znači da gledate u akvariju. Evo ovako, dakle ljudi, šta se desilo u prethodnih, znači, pa nisam snimao jedno možda 12 dana, desilo se mnogo toga lijepoga, dakle, moja Lu će postati buduća majka ako Bog da, znači ako bude sve u redu, mora da ima minimalan stres naravno i sve ostalo. O tome će biti jedan jako poseban klip, baš ću se tome posvetiti, znači držite fige samo da sve bude u redu. Ovako kao što vidite, znači ne veze što ovu klipu u akvaristici, dakle evo vidite koliki je stomak. Danas je 33. dan njene trudnoće, tako nešto otprilike, znači gledajte stomačiće, gledajte ovo ljudi, gledajte ovo, moje srce. Tu je Marina kao njena moralna podrška. No, ajmo mi ljudi da se bacimo lijepo na samu temu klipa. Dakle, da ne dužimo puno. Znači, mnogi me gotivite zato što pričam realno neke stvari o akvaristici. Znači, nisam ja neki koji tamo, šta ja znam, prodajem onako maglu i to. Ja pričam, znači, realno šta ja radim, kako meni to uspijeva i tako dalje. Dakle, nadam se mnogima mnogima sam pomogao do sada, tako da znači jednostavno da vrijedim. Tako da se bacimo sad vezano za ancistruse. Evo ovako ljudi, ovdje sam držao dakle ancistruse, dakle imao sam tu, znači dobro, ovo je Plecostomus, njega sam znači imao ovdje, inače držim samo živorodke kao što vidite. Dakle, evo vidite, znači poslušao sam vas, pišite mi isto u komentare kada želite, kojim danom recimo želite live, u koliko sati bi vam pasalo, da li to bio vikend ili neki radni dan, onako da je predveče i tako dalje, da ja mogu napraviti onako premijeru pa da vi znate znači tačno kada je neki live pa da možete da ispitujete me razna pitanja. Evo ovako, znači ljudi, ovdje držim samo živorodke kao što vidite. Međutim, unutra imam i ancistruse. Sada malo zezam sjena, sam malo ugasim svjetlo. Ovako sad je mnogo bolje. Dakle, ovdje držim ancistruse, naravno tu držim i Plecostomusa. Zašto? Zato što u mome živom šanku kad ga prebacim ovdje ruje jednostavno ovaj pijesak i onda mi to ne paše. Evo ovako, dakle ovdje imam puno malih ribica kao što vidite. Nisam htio da ih odvajam od roditelja i slično. No, nebitno. Tu imam, znači u ovome akvarijumu trenutno trebalo bi da imam jedno 3 do 4 ženke ancistrusa. Kako znamo da je to ženka? Znamo jednostavno zato što je tijelo nekako zdepasti, ona je sama po sebi dakle deblja, dok mužjati su recimo vitki i oni su dosta onako, kako da kažem, evo vidite. Ovo isto recimo ženka, vidite kakva je, još uvijek je mlada ženka, znači mogu ženke da imaju male ovako brčiće, ali ako ti brčići krenu da rastu, znači da je to 100% mužjak. Ovako, znači malo mi je teško snimiti iz ovih uglova, zato što mi nije baš toliko pristupačno, sad ću pokušati pomjeriti, evo vidite, ovo je dakle ženka, čak mislim da je ovo majka od ovih malih ancistrusa koje treba da vam snimim. Dakle, meni je ljudi ovdje bila jedna pećina, dakle sa temua nabavio sam najlaganije, znači možete u kokosovom orahu da držite, možete u nekom glinenom ćupu, znači bitno je, možete doduše i ovu cijev, kako se zove, za vodoinstalacije. Samo je bitno da ta cijev recimo ima samo jedan onaj ulaz, znači da nema više, da to može se prolaz tamo vamo. Evo ovako, dakle bitno je da treba kiseonik da ima dobru cirkulaciju. Ja smatram da ovdje ima dovoljno kiseonika, znači meni je upaljeno 24 sata bukvalno ova pumpica vazdušna.
Znači to im je nešto što im je ono neophodno. Temperatura od 26 do 28 stepeni, ja je držim na nekih 27 stepeni i to mi se pokazalo mnogo efikasnim. Sad što se tiče toga pH vode, ja to lično ne mjerim, nikad nisam mjerio, znači 6,5 do 7,5, znači evo ovako. Sad ovo što sam rekao, sad tunel sa jednim ulazom, sad obratite pažnju na ovo ljudi, ovo je neka scena koja ono, mene ovo jednostavno osvojilo. Dakle, gledajte vi šta je malih duša unutra. Evo ovako. O čemu se ovdje sada tačno radi, samo meni malo, samo mi dajte prostora da uhvatim dobar kadar. Evo ovako, dakle, o čemu se ovdje ljudi radi? Radi se o tome da je ovo mužja, kao što vidite u ovoj pećini. Znači pećina je sa temu, ono najlaganije, platio sam i nekih možda 5 eura sam platio ove dvije, tako nešto mizerno smiješna cijena. Uglavnom, primijetio sam mužjaka, znači da ne izlazi iz ove svoje pećine. Zašto? Zato što on, to se zove inkubacija. On hladi, dakle, kao što vidite sa svojim tijelom, hladi svoju djecu, bukvalno, znači hladi ih kako ne bi došlo do toga jednostavno da oni imaju da se ubuđa ikra i slično. Dakle, on je u stanju 5 do 7 dana, dakle, da ih inkubira, da kažem, znači, ono, da im hladi ikru i to. Kad pojedu u tu žumančastu kesu, dakle, oni su spremni samostalno da žive. Sada, ja sam uzeo, znači, najlaganije ovdje iz ovoga akvarijuma, tu mi je bilo, znači, bukvalno ovdje mi je bio pećinica. Ja sam uzeo i prebacio sam, jednostavno uzeo sam mrežicom, samo što sam, kada sam uzimao, znači rećemo da je ovo ta pećina kako je bila ovako, kada sam je uzimao, držao sam ovako, znači odusprav, da ne bi voda ta izašla, šta ja znam zbog čega, eto. Ali ja sam već, nisam, kad je bila ikra da uhvati vazduha, ako ikra uhvati inače vazduha, ostaćete bez ičega. Tako da, uzeo sam to, ovdje su bili oni moji blue parrot ciklidi, međutim oni nešto se zezaju, pa pojedu svaki put ikru, tako da sam ih premjestio ovdje u filter. Doduše ja ovdje imam još jedan akvarijum i to, no nebitno, imam isto akvarijum, to je ujedno i sljedeća tema klipa, bukvalno je nađen kraj kontejnera, znači nekome je dosadila akvaristika. Evo da pokažem sam zbog jednog pratioca ovo, dakle ovo je njegova vrsta filtracije. Snimit ću vam znači klip koji očekujem da će izgrmiti otprilike, vezano za to koji akvarijum odabrati. Evo ovako, znači, mladunci, sada se prebacimo na temu, mladunci, dakle, kada pojedu tu žumančastu kesu, kako se to već zove, dakle, ti mladunci kad pojedu to, oni su, znači, spremni za, a sad meni mužjak ne da, vidite, da ja njih snimim, kao da zna da nešto želim. Evo ovako. Znači, uglavnom, evo, snimit ću ovako njega. Kada pojedu, znači, žumančastu tu svoju kesu mladunci, oni su spremni bukvalno za samostalan život. Tada mužjaka mogu najlaganije, znači, da prebacim u istu vodu, ali šta sam ja uradio? Dakle, ljudi, ja sam uzeo iz ovog akvarijuma gdje su oni već izleženi, znači, prebacio sam prvo vodu u taj akvarijum, tu istu vodu, znači, poželjno je da bude ista voda, ali eto, bila je pola vode od tih ciklida, pola vode od ovoga, tako da, ja sam bukvalno izvadio na vrijeme ove ancistuse. Za početak, kada mladi ovi sada proplivaju, znači kad pojedu tu žumančastu kesu i to sve, znači njima je najbitnija hrana neka da im bude, znači što se tiče ove recimo spirulina tablete i da bude ovako, da blanširate tikvicu i također i krastava, znači da ih pucate sa tim, mislim pucate, da ih hranite sa tim, zato što je to najbolja vrsta hrane koja postoji, znači za sam rast ancistrusa. Šta ih je, gledajte ovo. Sad šta je interesantno, ja sam dobio ovdje albino verzije,
Zašto? Zato što moguće je da od ovoga mužjaka ili od majke Ancistrusa, dakle, moguće je da je u krvnom srodstvu neko bio, znači kod njih albino, tako da sam ja dobio tu pola, bukvalno, iako su roditelji iste boje ove, ja ne znam sad kako se ova boja zove, vi ako znate vi to pišite. Kao što vidite, znači, mali samo što nisu proplivali, čim prvi izađe, čim mužjak izađe iz pećine i krene da jede, ja ću malce odmah da odbacim, njega ću da odbacim odmah. Sad, šta im je potrebno, naravno, što se tiče samog mrijesta, potrebno je prije svega da nema jednostavno stresa, znači da ne žive, dobro, to sad piše tako, da ne žive kobajagi sa puno ribica i tako dalje, međutim ja ne vidim tu u čemu je poenta. Bitno je da imaju taj jedan tunel, jer ako imaju više tih tunela, onda, kako da vam objasnim, nije to. Bitno je znači da imaju jedan tunel i tu znači mužjak, zna se, dovede ženku, opare se i onda nastaju malci. Bitno je da je voda čista i stabilna, što kod mene jeste slučaj kao što vidite, iako ja ne pratim ni pH ni KH, jednostavno imam neki osjećaj za tu vodu. Ženka naravno ne igra nikakvu ulogu kod ovih Ancistrusa, osim što je bitno da hranite, znači jako onako da je pucate hranom. Znači ja sam njima davao stalno blanširanu tikvicu, davao sam im, evo još ženkica ovdje, davao sam im blanširanu tikvicu, davao sam krastavac, tako da ono. Ovdje imam nekih plavih kozica, međutim one se sad trenutno i ne vide. Znači imam plavih kozica, ali to nisu one plave kozice, one što traži neku brutalnu vodu, nego su one neka obična vrsta. Ovdje imam isto Amazonca, kao što vidite. Kako je ovo? Jest. Ovo je ljud Amazonac, ali a ne znam kako se zove, ako vi znate u komentaru napišite mi. Ovdje imam isto jednu crvenu kozicu, znam da ne miješaju se sa crvene kozice sa plavima, ali eto, naravno, šta će ja sa njima, sad neću ih bacati, logično. Tu imam ove pistije koju prodajem, kao što vidite, to je poželjno da se sakriva mlađ od gupika i mislim od svih živih ribica, tako da nju prodajem 2 marke po komadu. Ovdje imam gore jednoga borca, samo malo da ga pokažem. Tu imam jednoga borca. Tako da što se tiče samog gnijezda Ancistrusa i svega toga, ljudi, mislim da sam vam bio bukvalno više nego jasan. Znači što se tiče toga, to nije Božje slovo, jednostavno ako se desi, desit će se. Također imate i ovo isto igračkicu, ovo isto kraj kontejnera, što je pokupljeno, dva ukrasa su bila u pitanju, kao što vidite ovdje. Doduše ovdje imaju 2 ulaza isto, vidite. Međutim, meni se prije jednom isto tako Ancistrusom rijestio unutra u ovoj rupi. Tako da isto poželjni su ti ukrasi sa rupama. Dakle, vidite kako to izgleda, kovčeg taj što je on ukras, a ovdje iza znači ulaze Ancistrusi, najlaganije mrijeste se i to. Tako da ja sam bukvalno dobio full pack, kako se već zove. Znači ima i svjetlo ovdje, ima i ta filtracija koja je očajna, ali to ćemo u nekom drugom klipu da pričamo dok skontam gdje da smjestim taj akvarijum sam od sebe. Tako da ljudi, nadam se da sam vam bio od neke koristi, držite me bukvalno fige za moju malu lu da to sve uspije, ako Bog da taj okoti sve to. Dakle, ako želite još neki klip vezan za nju, sada dok je trudna ili nešto, ne znam, vidite koliki je stomak, tako saznao sam da ima 3 šteneta, a možda i više, tako da ne znam šta da vam kažem, tu je Marina, njena drugarica, znači da je podrži, ima tu jedno gnijezdo, da kažem gnijezdo zato što ona se sad gleda da se gnijezdi, i ovdje ima naravno drugo ovo gnijezdo, kao što vidite.
Sve je napravljeno kako treba po PS-u što se kaže. Tu je naravno i moj Miško Zamorac, sad koji je ostao ovdje do klipa, neka napiše u komentaru, šta ja znam, neka napiše Miško i srce, eto, neka napiše to. Tako da ljudi, previše sam skrenuo sa teme, ali nema veze. Ja volim jednostavno da ispričam se ovako sa vama na ovaj način. Hvala vam svima zaista na gledanje ovih videa, mnogo ste mi podrška, kako ja vama, tako i vi meni. Znači, kada meni treba neki savjet isto, i vi meni, znači, uskočite tu u pomoć. Znači, rekao sam vam bukvalno sve vezano za ancistruse. To je neko moje viđenje. Ovo je prvi put nakon 5 godina, 6 godina sam ova koristici. Prije 5 godina negdje otprilike imao sam jedan mrijest u ovome ovakvom kovčegu. Tako da to bilo to što se tiče ovoga klipa. Hvala vam svima i šta da kažem, ne dajte se, želim vam puno malih ancistrusa, malih platija i tako dalje, svih vrsta ribica da uspijete da omrijestite i doduše da prodate nešto. Tako da vidimo se u nekom od idućih videa, a već sam najavio kakav video će biti, tako da veliki pozdrav svima i čujemo se u nekom od idućih klipova.